ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب ایک بار پھر کرنول کی اہم خبر کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ ضلع کرنول کی مشہور تنظیم قاضی آئیڈیل سوسائٹی فار ویلفیئر اینڈ ہیلتھ یعنی کسوا کی جانب سے آج سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک مسابقتی امتحان منعقد کیا گیا۔ یہ امتحان عثمانیہ کالج کرنول کے علاوہ پیس انگلش میڈیم ہائی اسکول میں منعقد کیا گیا۔ اس مسابقتی امتحان میں 1430 بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر بہت سارے اساتذہ نے والنٹری طور پر کام کیا۔ اس موقع پر تنظیم کے ذمہ دار سعد الرحمن صاحب اور قاضی مطہر صاحب نے بتایا کہ جو بھی بچے امتحان میں اچھا مظاہرہ کریں گے انہیں رقمی انعامات سے نوازا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کسوا تنظیم رفاہی اور سماجی خدمات انجام دے رہا ہے پچھلے 12 سالوں سے، جن میں 30 غریب اور بیواؤں میں ہر ماہ مفت راشن بھی دیا جاتا ہے۔ ہر ہفتے 150 تا 200 غریب و غربا میں کھانے کی تقسیم بھی عمل میں لائی جاتی ہے اور رمضان کے موقع پر 200 کٹس بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اور 250 کٹس بھی عید کے موقع پر تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح موسم سرما میں بھی تقریباً 300 بلینکٹس تقسیم کیے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر ٹریننگ وغیرہ بھی اس تنظیم کے جانب سے دی جاتی ہے۔ سب سے قابل تعریف بات یہ رہی کہ آج جو مسابقتی امتحان رکھا گیا سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، وہ بہت کامیاب رہا۔ اس میں نہ صرف مسلم طلباء بلکہ غیر مسلم طلباء نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نہ صرف بچے بلکہ عمر دراز لوگوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ آپ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی سے دستیاب ہو سکے۔ I think these are very first time, sir. In my 25 years of career. اگر ان کے بارے میں ہم جانیں گے نہیں، بنا جانے کسی کا پیپر آزو بازو آپ نہیں دیکھیں گے اور حرکت نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے۔
वो सही ठीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर में तलाक़ुस दुआ पढ़ी? क्वेश्चन नंबर 10 वफ़े बिन फकीर रज़ियल्लाहु अन्हु और सुमरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु को किस अज़वाज ने निसाई की इजाज़त मिली? रोमन नंबर 2 खाली जगहों को पुर करें, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 11 अल्लाह ताला ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक नाज़िल के लिए क्रैश किस आयत में नाज़िल फरमाई? क्वेश्चन नंबर 12 मक्का में शिकस्त देने वाले का नाम डैश था? क्वेश्चन नंबर 13 बैग देने अबू जहल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सदर किस्वा मोहम्मद सादुर रहमान करनूल से इत्तला देने बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि शहर करनूल में पहली बार बड़े पैमाने पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुसाबिक़ा मुनक़िद किया गया है, जिसमें शहर करनूल के इंग्लिश मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल, जूनियर कॉलेजेस के तकरीबन 1400 से 1500 लड़के लड़कियाँ इस मुकाबले में शिरकत की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर हम 2 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है 14 साल तक के बच्चों के लिए है और ग्रुप बी जो है 14 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए है। 2 पर्चे हम बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इसका इम्तिहान उस्मानिया कॉलेज के अहाते में मुनक़िद किया गया है। पूरे जुमला 3 सेंटर्स रखे हैं, उस्मानिया डिग्री कॉलेज, पीस इंग्लिश मीडियम स्कूल वडेगिरी, पीस इंग्लिश मीडियम स्कूल NR पेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 से 11:30 तक का इम्तिहान का टाइम था। माशाअल्लाह से वालिदैन, सरपरस्त और बच्चे बहुत बेहतरीन अंदाज से हमसे ताउन कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज से इम्तिहान चल रहा है। तो मैं इस मौके पर कॉलेज के सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंट मैडम साहिबा और प्रिंसिपल साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको इस कॉलेज में इहाते में मौका दिया है। तो दूसरी बात यह है कि इसके इनामात रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला इनाम 5000, दूसरा इनाम 3000 और तीसरा इनाम जो है 2000 रुपये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम तलबा और तालिबात भी इसमें मुकाबले में शिरकत किए हैं। सीरत तैयबा के मुकाबले में मसाबिक़े में गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम भी जो है बड़ी तादाद में लड़के लड़कियां जो है इस मुकाबले में हिस्सा लिए हैं। ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है शहर करनूल के शहरियान करनूल के लिए। तो इसमें इंशाअल्लाह पेपर करेक्शन के बाद जो इनामात होंगे, एक मुख्तसर प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें इनामात का ऐलान किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है उसका ऐलान मुताक़िब ऐलान किया जाएगा इंशाअल्लाह 2-4 दिन के बाद। हाँ, तो और ये इस तरह से रख रहे हैं और ये जो है रखने का मकसद क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह किस्वा की जो तंजीम है एक रिफाही समाजी तंजीम है। इसके ज़रिए बहुत सारे हम रिफाही समाजी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 15 साल से। इसी सिलसिले की कड़ी है ये इम्तिहान रखने की। हमने सोचा कि नौजवानों के अंदर, नौनिहालों के अंदर आजकल के मौजूदा माहौल के हिसाब से बच्चों के अंदर हुज़ूर सल्लम से मुतालिक, दीन इस्लाम से मुतालिक एक बेहतरीन कैफियत पैदा हो, हुज़ूर सल्लम दीन से मुतालिक मालूमात हो। तो हुज़ूर सल्लम की ज़िंदगी से मुतालिक हमने सवाल का पर्चा तैयार किया है। इसके लिए हमने किताबचा तैयार किया था, सवालनामा, और इसको बच्चों को जो है उर्दू में और उर्दू में भी हम रोमन इंग्लिश में दिए थे। बच्चे पढ़कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी के साथ आए हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका मकसद ये है कि दीन को आम किया जाए, यानी दीनी मालूमात को बिलखुसूस स्कूल के तलबा और तालिबात जो दीन से दूर हैं उन लोगों के अंदर दीन की तालीम से आरास्ता और पैरस्ता करने के लिए, दीनी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए हमने इस प्रोग्राम को रखा है। और इंशाअल्लाह आइंदा चलकर में हम बहुत सारे प्रोग्राम इसमें रखेंगे। और इस मौके पर मैं पीस स्कूल के जो ज़िम्मेदार हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2 बिल्डिंग हमारे लिए जो एग्जामिनेशन के लिए रखे हैं। तो हमारे जितने भी वॉलंटियर्स और जितने भी इन्विजिलेटर्स हैं ये सब माशाल्लाह से ट्रेंड टीचर्स हैं, सबकी हमने खिदमत ली है। ये सब लोग फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। मैं किस्वा की जानिब से मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किस्वा सोसाइटी यानी खाजिस आइडियल फॉर वेलफेयर एंड हेल्थ, इस सोसाइटी की जानिब से एक मुसाबका सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर रखा गया। इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना और आइडियल है। और इस नबी की ज़िंदगी पर चलने के लिए जब तक हम नबी की ज़िंदगी को नहीं जानेंगे, नबी की ज़िंदगी को हम जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक नबी के रास्ते पर चलना हमारे लिए मुश्किल और दुश्वार है। लिहाजा अवामुन्नास तक नबी की ज़िंदगी को पहुँचाने के लिए, इस सीरत को पहुँचाने के लिए, इस सीरत पर अमल करने के लिए इस सोसाइटी ने इस मुसाबक़ा का इंतज़ाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह
40 افراد نے اس میں حصہ لیا ہے، جس میں انگلش میڈیم کے بھی طلباء ہیں، اردو میڈیم کی بھی طلباء ہیں اور تیلگو میڈیم کی بھی طلباء ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ غیر مسلم طلباء اور طالبات نے بھی اس سیرت کے کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، جو بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دینی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ڈاکٹر محمد خواجہ معین الدین پروفیسر عربی، کسوہ سوسائٹی کی جانب سے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسابقہ یہاں عثمانیہ کالج میں منعقد کیا گیا ہے امتحان، اس میں آبزرور کی حیثیت سے میں شریک ہوا، دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ واقعی ان حضرات نے جو محنت کی ہے وہ قابل تعریف اور بالکل قابل تقلید ہے، کہ یقیناً نہ صرف ہماری قوم بلکہ غیر قوم کے بچے بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس سے گویا ہم دعوت اللہ کا کام بھی انجام دینے والوں میں کسوہ شمار ہوتی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے کسوہ کے تمام ذمہ داران، احباب اور سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعی آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایتیں ہیں اس پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ یہی اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ ہم جانوروں کی طرح کھائیں پئیں چلے جائیں، بلکہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑا بھاری کام آپ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں سے اور بھی ایسے بہتر سے بہتر خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، اللہ ہم سب مسلمانوں کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔